अल्लाह ने बनाया है दुनिया में कितना काबा, मक्के में जो बना है आदम का पहला काबा। सरकार दो जहां है काबे का गोया काबा, और मेरे मुर्शीद मौला है सब आशिकों का काबा। अली रोजा का नुशाह है आशिकों का काबा। मेरे पर्दा उठाई ले राम रोहित कृष्ण करी मुने पर्दा उठाई ले देखियो रे पर्दा उठाई ले देखियो रे দেখবি সেই পর্দার ভিতরে গৌসুল আজম বিরাজ করে। ও দয়াল রে দেখবি পর্দার ভিতরে বাবা গৌসুল আজম বিরাজ করে। সেই পর্দার ভিতরে গৌসুল আজম বিরাজ করে। শেষে গুপ্ত খবর ব্যক্ত করে নিজে মৌলা গো। শেষে গুপ্ত খবর ব্যক্ত করে নিজে মৌলা গো। গুপ্ত খবর ব্যক্ত করে নিজে মৌলা গো। মিনের পর্দা উঠাইলে দেখিও রে রমেশ কয় বাবা ভান্ডারি মৌলা पर्दा उठाओ दया कोरी। ओ दयाल रे रमेश कय बाबा बंदारी मौला पर्दा उठाओ दया कोरी। Oh
70,000 পর্দা ফাটে চক্ষু